ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଭଳିଆ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଆଦିବାସୀ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏଭଳି ଏଭଳି ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ କରିଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କଲେ ଯେ ଏ ଝିଅଟାକୁ ମୋଲେଷ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ, ନା ତାକୁ ଛୁଆ ଚୋରି କଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି କହି ତାଙ୍କୁ ମୋଲେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣ ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭଦ୍ରାମୀରେ ଧରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଫାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ଦରକାର ବି ନଥିଲା। ଆଡଭାଇଜରୀ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିଲା କିଛି ମାସ ତଳେ କି ବର୍ଷେ ତଳେ ଯେ ଓଡିଶା ସେଫ ନୁହଁ, ଓଡିଶାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗସ୍ତ କରିବେନି, ଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁନି, ଭକ୍ତ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁନି, କି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ କି ଇନଭିଟେସନରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଧା ସିଧା ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେଟା ସିଧା ସିଧା ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଲଟଟେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗର୍ବିତ ଏବେ ନୂଆ ଯେ ନ୍ୟୁଟନ ବି ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସିଏ ବି ଆସିଗଲାଣି ଯେ ନ୍ୟୁଟନ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ବୋଲି। ଅବକାରୀ ବ୍ୟାନ୍ କଣ ହବ, ଅଧିକା ହେଲା। ଅଧିକା କଣ ହେଲା, ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଲେ ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ଯୋଉମାନେ ଲଟେରୀ ଆଉ ଅକ୍ସନରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଅକ୍ସନ ତ ନୁହଁ ଲଟେରୀରେ, ସେ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି, ବିହାରୀ ମାନେ ଆସିକି ସବୁ ନେଇଗଲେଣି ସବୁ। ରାୟଗଡ଼ାର ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମିଲିୟନ୍ସ ନୁହଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତା କେତେ କେତେ କ୍ରୋର୍ସ କୁ ପଳେଇଲାଣି ଭ୍ୟୁଜ। ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଭଳିଆ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଆଦିବାସୀ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏଭଳି ଏଭଳି ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି କିଏ ମାନେ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ କିଏ ମଦ ପିଇକି ଥିଲେ, କି ଡ୍ରଗ୍ସ କୁ ନେଇକି ଥିଲେ, କି କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଅବକାରୀ ମାନେ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ କରି ଗୋଟେ ମାନେ ଏନଜିଓ ର ଗୋଟେ ଫେଲୋସିପ କରିଥିବା ମାନେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ଭଉଣୀଟେ, ସେ ତାଙ୍କ କୋଲିଗ ସାଥିରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାଜଠୁ ଧରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଟଅପ୍ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ ରେ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଏଇଟା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ଗୋଟେ ଅତି ଅନୁଭବୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ଦୁଇ ମତ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କଲେ ଯେ ଏ ଝିଅଟାକୁ ମୋଲେଷ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ, ନା ତାକୁ ଛୁଆ ଚୋରି କଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି କହି ତାଙ୍କୁ ମୋଲେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣ ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭଦ୍ରାମୀରେ ଧରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଫାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ଦରକାର ବି ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଗାଡିରେ ପୁରେଇକି ଥାନାରେ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କେମିତି ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ମାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମୋଲେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ମାନେ ୱାରଦାତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଡଭାଇଜରୀ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିଲା କିଛି ମାସ ତଳେ କି ବର୍ଷେ ତଳେ ଯେ ଓଡିଶା ସେଫ ନୁହଁ, ଓଡିଶାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗସ୍ତ କରିବେନି, ଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁନି, ଭକ୍ତ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁନି, କି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ କି ଇନଭିଟେସନରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଧା ସିଧା ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେଟା ସିଧା ସିଧା ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ସାମ୍ନାରେ। ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା। କେତେବେଳେ ନିଟ୍ ପେପର ମାନେ ଚୋରି ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାକିରି ଚୋରି ହଉଛି, କେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଡିଲେ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ବହିରେ 1800 ଭୁଲ ରହୁଛି। 1800 ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ରେକର୍ଡଟା ମତେ ଲାଗୁନି କୋଉ ଦୁନିଆରେ ଆକୁ ଆଉ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବେ। 1800। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଲଟଟେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗର୍ବିତ ଏବେ ନୂଆ ଯେ ନ୍ୟୁଟନ ବି ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସିଏ ବି ଆସିଗଲାଣି ଯେ ନ୍ୟୁଟନ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ବୋଲି। ତ ଏଭଳି ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ହିଂସାର ପ୍ରଚାର କରି କରି ସେ ହିଂସା କେତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ତା ଆଗ ବର୍ଷ ବି କହୁଥିଲୁ। ଯୋଉମାନେ ଖଣ୍ଡା ଉଠଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଠେଙ୍ଗା ଉଠଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଠେଙ୍ଗା ଚଲେଇବାର ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି ଶିଖଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ରୋଶଟା ରହୁଛି ଭିତରେ, ସେଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚି ଗଲା ତଳ ସ୍ତରକୁ।
कोउठी भी टिके ना आपण देखिले एबे को जगार गोटे माने दादन खटिया को जने केरला केरला रो लोकटी आछन मलयाली लोकटी से इलेक्ट्रिशियन ना कोन थिले तांकू बाडैछन काली मु देखिले टीवी रे संबलपुर तो एटा तल स्तर को पहुंची गला समाज रो तो आपण देखि परिबे आउ एही सरकार आसी कहिथिले जे अबकारी पूरा बैन हे जो अबकारी बैन कोन हो अधिका हला अधिका कोन हला एमिति सिस्टम कर देले जे मैक्सिमम अबकारी दुकान जो माने लॉटरी आ ऑक्शन रे पकेइछंती ऑक्शन तो नो लॉटरी रे से सब बाहर राज्य रो व्यक्ति बिहारी माने आसी तो नै गलेनी सब जा तथ्य मिलु 65% बिहारी माने पाइछ तो आपण मान जानछन बिहार माने क्राइम सत्र केमति लिंक अछन तो धीरे धीरे हम समाज रे सबु आडू क्रिमिनल्स माने फसी ଭିଡ ହିଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ଯାଉଛି यार କଣ ମାନେ भिड़ हिंसा पर मु कहूची एमाने जो ऑर्गेनाइज्ड जो हिंसाटा शिखौचन जोटी की शांतिर वार्ता दबा कथा जोटी नेहरू कि गांधी कथा कहया कि सुभाष चंद्र बोस हुआ कि जो मैंने प्रकृत शांतिर वार्ता दियन आपण माने भगत सिंह भाया जदि व्यक्ति मानक एमाने माने प्रकृत इन्स्पिरेशन भाभी थांते ताले माने हिंसा टू बहुत दूर थांते तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे हिंसाटा क्रिएट करोचंती जातिवादी करोचंती धर्म भितर लड़ाई करचंती सेटा सब धीरे धीरे समस्त सोसाइटी रे समस्त सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म रे हेट्रेड जो नफरत नफरत की आग ମଦ ନିଶା माने एटा कारण होची सरकार ये आंकर पॉलिसी ही उड़वा सेमते ସରକାର କଣ मद କହୁଛନ୍ତି किछि कंट्रोल आनी पारले एपन एमाने कहउतले पर पूरा माने ड्रग फ्री सोसाइटी ओडिसा हबो आपण कहले कोउठी ड्रग फ्री सोसाइटी हे गेलानी मते का लागु तो ना ड्रग्स कमी पारला मद तो एमाने बढ़े देले दुकान अधिका हे गला अधिका दुकान बढ़ेले माने ये कम कम करिवे एटा बढ़े सरले मदर आमदनी रु एमाने सरकार चले बोली भाबिले तो बहुत बहुत माने गोटे हिंसक समाज बनै सारले बहुत दुख लगुच मझे मझे मन पड़ जाऊँ से जो छुआटा जो स्टूडेंट जो वस्त्र पूरा पूरा काढ़ी शरीर रू पूरा काढ़ी देइछन आ जो व्यक्ति वीडियो करके पोस्ट भी कर दी एमती नुह जे से जो वीडियो किसी काटी कुटी देखेवा नहीं से पोस्ट भी कर से जो पीड़ाटा ए स्टूडेंट देकी देखिबो जो कांदुचन जे मते जल्दी घर को पठांतु मु आ फेलोशिप रे कंटिन्यू करिया को चाहूनी जते जल्दी मो 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 घर कि मो सेक्टर को मते पठांतु मु एठी आउ आसिया को चाहूनी कि भाबिया को चाहूनी सी जो जीवन सारा पई तांको मन रे जो आपण माने आहतटा कले जो आक्रमणटी कले जो खंडियाटी हेछि तांको मन भितर आपण तांको शरीर रे खंडियाटा ठीक हे जाय पारे किंतु मेंटली से केबे भी से मनोबल तांकर वापस आसीबनी देखो क्राउड जो तांको चिरुची आउ किछि हेतरे तांको बलात्कार भी हे परथान से ओपन रास्ता ऊपर कर देताने एटी लोक वीडियो उठाउछन्ते किंतु तांको सहायता करना आपण से वीडियो देखियो मैक्सिमम लोक कैमरा धरि उठाउछन्ते वीडियो तांको इधर केही गोटे माने दि तीन जन को छाड़ देल केही गोटे रोकू भी ना ସରକାର ତ ଖାଲି सोसाइटी ଆରେଷ୍ଟ କରି ବସି ପଡୁଛନ୍ତି देखो से ये सब एटा वीडियो रे से माने अछन्ती आपण अरेस्ट करनेले ठीक अछि बट अरेस्ट पर तांको दंड मिलुची ना नहीं से भली सिवियर दंड न मिलले सोसाइटी किछि सिकियार नहीं यदि एमाने 5 दिन 6 दिन पर जेमती बीजेपी रेपिस्ट मानु को अलगा राज्य रे जो मान को बेल हे तांको फुलमाला देई की तांको बैंड पार्टी रे नै के आछत आपण मान देखिचंती आपण मान देखिचंती केते जगह रे ये क्रिमिनल्स माने तले जेल रु बेल रे बाहर चंदी एमान तांको फुलमाला देई तांको स्टेज देई तांको बैंड पार्टी रे नै के आछत बैंड पार्टी बजई तो यदि एही भली उदाहरण से माने समाज को देबे तो क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति माने अधिक हेबे किंतु एईटा एई जो विजुअल्स हमें देखिछे से जो भौणीटार सान छोट छुआटा से विजुअल्स जीवन में मु भी केबे भूली पड़ी मते बहुत गुडे महिला माने हमर जणा सुना सब महिला माने से माने बारंबार कहि जे आमे सेटा भूली पर तांको साथी रे घटिनी किंतु सी कहउछन आमे सेटा भूली पर से वीडियोटा देखि देला पर सेटा पूरा छपी गला तांका मन भीतर जे एमती भी ओडिसा रे गोटे आदिवासी अंचल जो आदिवासी जना माने जानती ही लोक मैंने व्यवहार पे सरल किंतु देखला बेलू से जो यही भली काम करचंदी आम सोसाइटी को बहुत बड़ माने गोटे बहुत बड़ दागटे ओडिशा सोसाइटी ऊपर पड़ गला।